औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तकबीर टीवी के मौलवी ज़फ़रुल्लाह शाह साहब अपने एक प्रोग्राम में फरमाते हैं कि चूँकि अहमदी मुसलमान हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिर्ज़ा साहब को एक रंग में नबी मानते हैं, लिहाजा अहमदी ना तो मुसलमान रहते हैं ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में रहते हैं। आइए नाज़रीन देखें वो क्या फरमाते हैं कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत यही अक़ीदा है जो किसी उम्मत के हवाले से दायरा बंदी करता है। यहूदी कौन हैं? जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत मुताहरा पर अमल करते हैं, उनको यहूदी कहा जाता है। लेकिन यहूदी आप जानते हैं कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत के कायल नहीं हैं। उनके बाद यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। ईसाई वो हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं। वो उम्मत अलहदा हो गई, यहूदी कहलाए। और ईसाई वो हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। उसके बाद हम आखिरी उम्मत, हम अपने आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल मानते हैं। तो ये एक नई उम्मत है। तो हम सब ईमान है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे नबी हैं। अब हुज़ूर के बाद अगर कोई कम्युनिटी, कोई कौम किसी और को नबी मानती है, मेरी बात ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। अब अगर ये कम्युनिटी किसी और को अपना नबी मानती है और वो ये कहे कि हम मुस्लिम भी कहलाएं और किसी और को नबी भी माने, तो साहिबानी अक्ल व दानिश, उनसे मैं पूछूंगा क्या ये बात दुरुस्त होगी या ये जुल्म होगा? कोई ईसाई ये नहीं चाहेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को नबी भी माना जाए और वो नसारा भी कहलाए। कोई यहूदी नहीं चाहेगा कि मूसा अलैहिस्सलाम को नबी भी माने और किसी और को नबी भी माने। इसी तरह कोई मुसलमान ये नहीं चाहेगा कि कोई ऐसा तबका जो कहे कि हम मुस्लिम भी कहलवाना चाहते हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा किसी और को नबी भी मानना चाहते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि मौलवी साहब यहाँ ये कहना चाहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो लोग ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाए वो यहूदी नहीं रहे। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जिन लोगों ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को कबूल किया वो ईसाई नहीं रहे बल्कि मुसलमान कहलाए। लिहाजा इसी तरह मौलवी साहब का ये कहने का मकसद है कि चूंकि अहमदी मुसलमान हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिर्ज़ा साहब को एक रंग में नबी मानते हैं, लिहाजा वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में नहीं रहते और ना ही मुसलमान कहलाने के हकदार रहते हैं। ये है मौलवी साहब की बुनियादी दलील। नाजरीन, ये आप जान के हैरान रह जाएंगे कि मौलवी साहब इस बारे में किस कदर झूठ, दजल और फरेब से काम ले रहे हैं और किस तरह कुरानी हकायक को छुपा रहे हैं। मौलवी साहब, क्या मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हारून अलैहिस्सलाम नबी नहीं हुए? क्या लोगों ने हारून अलैहिस्सलाम की नबूवत को नहीं माना? क्या वो लोग जो हारून अलैहिस्सलाम की नबूवत पे ईमान लाए वो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का हिस्सा नहीं रहे? कोई यहूदी नहीं चाहेगा कि मूसा अलैहिस्सलाम को नबी भी माने और किसी और को नबी भी माने। मौलवी साहब, आप जैसा कोई यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम के बाद किसी और को नबी मानना चाहता था या नहीं चाहता था, इसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि कुरान करीम हमें बताता है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आपकी शरीयत यानी तौरात के ताबे हारून अलैहिस्सलाम ही नहीं बल्कि कई अंबिया भेजे। मौलवी साहब, आपके अपने पीर
یعنی پیر کرم شاہ صاحب اپنی تفسیر قرآن میں یہ تسلیم کرنے پہ مجبور ہیں کہ تورات کے تابع آنے والے انبیاء کے پیروکار یہود ہی کہلاتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں یہود کو تورات جس میں نور و ہدایت تھی عطا کی گئی تھی، مدت دراز تک ان کے انبیاء اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے، جبکہ تفسیر ابن عباس میں تو موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی شریعت یعنی تورات کے تابع آنے والے انبیاء کی تعداد 1000 مذکور ہے، جبکہ مولوی ظفر اللہ صاحب انتہائی بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہود وہ ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے۔ کوئی یہودی نہیں چاہے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی مانے اور کسی اور کو نبی بھی مانے۔ ناظرین، آج بھی دنیا میں اولڈ ٹیسٹمنٹ موجود ہے اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد بے شمار انبیاء کا ذکر ہے۔ یہودی آج بھی جو یہودی کہلاتے ہیں وہ نہ صرف موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتے ہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بے شمار انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں، اور پھر بھی یہودی رہتے ہیں، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کی امت کہلاتے ہیں۔ کہ عقیدہ ختم نبوت یہی عقیدہ ہے جو کسی امت کے حوالے سے دائرہ بندی کرتا ہے۔ یہودی کون ہیں؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہیں، ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہودی آپ جانتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے قائل نہیں ہیں۔ ان کے بعد یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ کوئی یہودی نہیں چاہے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی مانے اور کسی اور کو نبی بھی مانے۔ مولوی ظفر اللہ صاحب، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ عیسیٰ علیہ السلام پہ براہ راست کیوں آئے؟ کیوں آپ نے درمیان کے انبیاء کا ذکر نہیں کیا؟ کیا یہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ جھوٹے ثابت ہو جاتے، آپ فریبی ثابت ہو جاتے؟ آپ کی اس دلیل میں کوئی وزن باقی نہ رہتا کہ چونکہ احمدی ایک امتی نبی کو مانتے ہیں حضور کے بعد، اس لیے وہ آپ کی امت کا حصہ نہیں رہتے یا مسلمان نہیں رہتے۔ آپ کی یہ دلیل پارا پارا ہو جاتی، ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ ناظرین، دنیا میں آج بھی جو یہودی موجود ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے انبیاء کو نبی مانتے ہیں اور اس کے باوجود یہودی کہلاتے ہیں۔ لہذا مولوی صاحب کی یہ دلیل محض جھوٹ، فریب اور دجل پر مبنی ہے۔ مولوی صاحب شرم کریں، جھوٹ بولنے سے شرم کریں، خدا کا خوف کریں۔ ایک جماعت کی دشمنی آپ کو اس بات پہ آمادہ نہ کریں کہ آپ حقائق کو کلیتاً بدل دیں۔